tomona hijira ka Mali ko nyuman don. Anga Mali kalan jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyuman don. Anga Mali ye kalan jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyuman don. Anga Mali ye kalan jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyuman don. Ni bedina nyini, ni bedina deme ba nyuman de nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina kanu ba nyuman de nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina kele chefari unde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina dugu koroba de nyini. Mali ba segere. Adina danna kele de mamali mori donye kele kela nyumanya. Anga Mali kalan jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amala barkada alemiyen watijira ana. Foli ani tanu kanyisi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watina au fanfe sogolido kuna funina jamana kono ani akoka. Dine nyamau, lada nyamau, ananga kabila nyamau, malde ma ke sigiro fanvenye, malde ma ke kundina fanvenye, monu ye islamye sugandi, monu ye chrétien de sugandi, monu ni uluko mani sifamya nga jamana kanube awla anga fulbila se aklingil na bela jelema. Srany man bela de bolo ya rabbi ala kan bela jele bla srany manga. Jamana in ala ka lafiya nati a konnala ya rabbi ala ka hɛrɛ sabati jamana konnala hɛrɛ sabatili jamana kono o bɛɛ fɛn min kanu o ye jamana denw ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn ani keleya sabati fitnɛ kumaw ni fitnɛ waleyaw k'u sɔbɔ olu la ya rabbi ala ka hɛrɛ nati an ka jamana in kɔnɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in denw ye minnu bɛ yɔrɔ janw na o caman bɛ hami su ani tile n'u ka jamana ye ka dugawu kɛ u ye fo u sigiyɔrɔ la u ta kun ye fɛn min ye ala k'o ɲɛnabɔ ala kana u yɛrɛ ɲinɛ u ta kun kɔ an balimaw a bisimila. لبيك فأنت المعتمد. Fenyumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila diliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse duuruna baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك kalan jamana ye aunga Mali Islami jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman don. Anga Mali kalan jamana ye, aunga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman don. Anga
mali ye kalan jamana ye aunga mali nye islame jamana ye ambalma aka bi kunafoni famba be boli famiga uluflani kunafoni la se sebon ye ajira ka fo mi ye honorable ya sangare adema mauka député dodo Khalifa Sanogoni Draman Dambeleka candidat kokma jamanatigiya nyinina aya jira ka fo adema mauka kote uka hakinate oni mama be aka parti konnala Musa Sengota ko oye tufale ni panga chundronde politiki keneka okuma ko gwanzando ulubulo kada femunuga kono fon la se sebon ye nyefoli kola mamali mori donye kele kela nyuma anga mali kala jamana e anga mali islame jamana e barafina bela amalma mopti marala dugumunu be wele ko bondo no e komini ani jugani ayira ka fo achorla kosobe sabo ko mugoni kisete bena dozo ani mamunu be wele ko terroristu olu ni nyonche sebon da sirak mama politiki to mi ban fe nango ma ko far anga wuli anyama ba ale tumbe kita mara konnala ani mawjira ka masala jamana kungo kibar yauka anga mamin tumbe keneka uye Gabriel Chenouye aye ansama Syria dawla kitakaw ani murbu sirbe uye min soro ka fonyonye aw na famia soro la bi donc boru keneka insha Allah seko ni dongo kene la dala rabambo kene sigi ramogo kulubali bismillah alhamdulillah nyangambe folike la mga bela jele okaka ne ala sonama inshallah anya bla ron na batay ne ala sonama okun yorojme ak demaya angbe demaya de kono inshallah deni masa ni nyonche angbo de kono ne ala sonanya o bla romina ambata o yorokele indena ne ala sona ekulubali ba badro ali siribe ale de ben ngawla ka kuma boyan ka awla soro aw ma ke fanfa ambade chama ani amsuma do kibaru de be fezele fle awye foiti aw ma ka aw bismillah ka kluma jo kona foni ani adallu chien ani ala israaka ambalma bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali konyumandon anga mali kala jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali konyumandon anga mali ye kala jamana ye aunga mali islame jamana ye Fina bela mali de tomona hijra kamali konyumandon anga mali ambalma au bismillah kuna foni keneka kenre ye kuna foni la se sebe mi be nangwa mako l'indépendant oye ajira kafo mi e Francis muso doye
tubabu do ko kirila ka sobe ke ko malian bogotigini do be tumbe abulo atun kemme ka o mina iba fo John ni ye Fransi jamana denye abe sambiduru bonyangola siga bena akan ka fo ko malian bogotigini do be abulo abise sanduru bonyango ma Châtenay Malabry o yoran fra Fransi mi uluka kibaria chariba do ka nyafulla okuma malian bogotigi min tumbe to muso imbulo ko akinkema ko mina iba fo John bogotigi ni yere ko atun wajibele ndo muso bulo ka bara ke kleo kle abseka erta ani duruke bara la muso bulo akaso kalota ani duru kaso okuma kaso min do abiwole ko sursi abiseka ke ibe dugu kono nga ibe inafo kaso la de nga imina ninte ka datugo okuma o taraka doni akuna okuma minye denendo janvier kalo klemuga ani fla Nanterre au tribunal ka dantigeli la kirin akera janvier kalo klemuga ani fla tamene denendo Nanterre okuma mami yere ka kiri tumbei ale tunte kiri keneka nga mi aka avoka ye o de tumbe keneka okuma avoka o ye agira ka fo minye kiri koniye ayaka hakna di ko olu taboloka minye areka avoka ye musomini ale kirilendo kirin koni kunchera sa denendo okuma atun girala ka fo 2009 konnala ko a note kola ni oye non lié 2009 o konnala nga ko minye mamunu tumbe ku planye no ye botigiri min tumba bolo ni fadinya bar fanga fin barala o segira kata kiri kura ya tuguni no ye ka appel ke okuma atemena cour de passation na okuma signé fla bunyango o kofa sorola kaka la yini soro kiri ye jodi ama denen temene audience kenekan procureur ko koka kalota ani duru kaso de da musokuna ani ero baworo bunyango amandla ka osara procureur ka la yini konnala okuma kiri yera koni kuma ulu kera nga miye jabi labon yesa o kanga boka be février kalo kleta ani kononton natain o konnala kono fani l'indépendant aleka nyafolido onga mali islame jamana parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyumandon anga mali kala jamana onga mali islame jamana parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyumandon anga mali kala jamana onga mali islame jamana parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyumandon anga mali kala jamana onga mali islame jamana parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyumandon ni bedina de me ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina kanu ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini kulubali niye tuwabu feye malian bogotigi ka wele kirila awo kama wele tuwabu wele kirila osebe wira ka jamana kono ertan duru bara kleokle on day munum beya olu nafo ko 24 heures ko ni farale no re akone akabola kalima olu te 24 heures sur 24 antaya anta ne 24 heures ko ersu lao ni sara ere laje ko ka klaga patron manga me kwamba sara baraga de ba damna depuis dugu manager fo souffre fo dalukuma kabi fajiri fo minuit ati dafe fo souffre na no be ka faranyonga
abe kam na no ko do be kana fara kan tu Allah ba fo do yere barga de sugulo ba do yere be murute ko ni kuma chama donata borata sebe munu ye bu ba do ka sara yere fana kan ambe sara tige ver chiri bolo wala nga sanu tununa ande sara lanye sebe o dogara an yɛrɛ ka bugutigi fila la u ka patron y'u ka sara k'u ka sara tigɛ ka a ka verre dɔw cira u bolo ayi o yɛrɛ y'a la hɛrɛ ye o y'u wele fɛngɛ la fanga la koyi u welela fanga la parce que an ka denmisɛn dɔ tun bɛ yen o tun bɛ école la yan o ye écoleden ye bon o bilala denmisɛnnin fila in ye ka communication tigɛ k'a di muso in ma ka an ka fanga ye jo di muso in ma koyi an ka polisiw ni kiritigɛla ninnu kuma dɔw la a bɛ mɔgɔ dabali ban u kun kan ka muso ɲininka i bɛ k'a sara joli o ma kɛ koyi 1500 est ce que jamana sariya ko i ka mɔgɔ ta k'a sara o la o t'anw fɛ yan koyi o t'anw fɛ yan dɛ sariya bɛ yan sariya bɛ yan mais a ɲɛnabɔlen de tɛ yan k'a ɲɛnabɔ a waleyali problème bɛ yen a waleyali non non sariya kɔni bɛ yen sariya bɛ yen dɛ a waleyali dɛ o de minnu y'a sigi olu yɛrɛ tɛ k'a waleya minnu b'a dɔn fana olu tɛ k'a waleya yarɔ kunfin kɔni ta ye an ka taa de ye sa o n'o min donna fili la fana o bɛna ni sariya ye o tigi de kama ko i ye sariya sɔsɔ a bɛ kɛ cogo di an balimaw kununko commune 6 tribunal kɔnɔna la an ye min ye dugukolo ko kibaruya min fɔ n'o ye yirimajɔ maa dɔw bɛ yen mamadu samasaw ani a tɔw yirimajɔ dugutigi ye yɔrɔ min feere maaw ma o yɔrɔ ninnu u bɛna a ɲini ka maaw papa u b'a fɔ ko kalabankoro papiye b'olu bolo ko permis dugukolo ye ko olu ta don an y'a san karisa bolo an y'a san karisa bolo u bɛ mɔgɔ tɔgɔtigi dɔ fɔ o tɔgɔtigi ko yɔrɔ ye o ta ye ka ɲini ka e lasira n'u sera min na u ni 13e arrondissement ani ka taa se tribunal ma u b'a ko tɔ dafa ka datugu o cogo la o ye e ka hakɛ minɛnen i la u bɛ taa o fɛti kɛ nka min ye maa minnu bɛ nin ko ɲɛma géomètre dɔw b'a la Madu Samasayin b'a la ani Kalu Keita u bɛ nin baara jugu de la Yirimajɔ zone kɔnɔ polisiw ko olu b'u dɔn u ka baara don tribunal maaw ko olu b'u dɔn u ka baara don nka hali bi u tɛ kaso la foyi u bɛ ka continuer o baara kelen fɛ hali bi an balimaw min ye ni ma kofɔlen ninnu salo u sera ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ka yɔrɔ ma Musa Nyang yɔrɔ min sanna depuis 2002 ka so fila jɔ a la o so fila jɔn bɛ yɔrɔ kan u nana ko yɔrɔ ye olu ta ye u ban damadɔ bɛ mobili kɔnɔ ne yɛrɛ wulila ka taa Yirimajɔ dugutigiw n'u kumana o don maa minnu nana yɔrɔ nɔfɛ k'u ta don ne n'u kumana seereyaw bɛ yen u ye dɔ jira k'a fɔ ko o ye procureur de ye ko yɔrɔ ye ale de ta ye n ko a tigi bɛ min a bɔra k'a jɔ n ko yɔrɔ jumɛn procureur de ye ko commune 6 n ko mun b'a yira ko e procureur ye u ma se ka jaabi di an taara 13e na Yirimajɔ polisiso n ko commissaire ma fɔlɔ kuma daminɛ na hakili la danbele de tun bɛ yen n ko nin ko ale ye procureur de ye pour moi nin bɛ usurpation de titre de la anw bɛ fɛ kuma ka daminɛ ye fɔlɔ commissaire ye kuma solisa la o tulo bɛ kuma na n ko nin nana k'ale de ta ye yɔrɔ ye ko procureur don ne b'a fɛ kuma ka daminɛ o yɔrɔ de la u ye o ko tibitaba kɔfɛ ko banna u taara ɲinɛ u segira ka na tuguni koko yɛrɛ min ni an kɔrɔkɛ yɛrɛ ye o jɔ terrain kan u bɛ ka na ko bɛ yɔrɔ wɛrɛ jɔ mɔgɔ ka koko jɔlen kan ko yɔrɔ y'u ta ye
ka kogo jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kogo kan. An balimaw, min ye nin kuma an taara o la, maa wɛrɛ de nan bɛ ɲinɛ ko Kalilu Keyita. Ale fana ta tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de y'ale bila ka na, ko olu ye yɔrɔ san dɔ bolo, o y'a san Samasa bolo, o y'a san Cam bolo, o y'a san dɔ bolo, o bɛ jamana ko kan. Mɔgɔ yɛrɛ min ni o yɛrɛ ko k'a ta ye yɔrɔ ye, o tigi kelen dɛsɛ mɛ ka yira. Ninnu bɛ nin baara de la Yirimajɔ zone kɔnɔ. Anw bolo dugutigilakaw bɛ nin ko jɔnna gansan tɛ. An balimaw, min ye a don an ye polisiw ka commissaire wele 13e na ng'u ka baara lajɔ. O y'a sɔrɔ u bɛ rayon na, lakana sabatibaw ka rayon dɔw tun bɛ yen. Maa min tun bɛ terrain kan, commissaire ye kumana fɛ téléphone na. U ka fɔ ninnu ka baara lajɔ an ka kuma. O kɔfɛ affaire taara tribunal la, commune 6. Commune 6 tribunal kɔnɔ, o dɔgɔkun jan tɛmɛnen kiiri tun kan ka dayɛlɛ. U mana u ye avocat dɔ bila ka na. O avocat nana, kɔfɛ u y'a bila kunungo la, tarata. O kunungo tarata, juge Bokoum ale tun tɛ yen, ko si de bɛ yen. Ninnu ka avocat mana anw de tun bɛ kɛnɛ kan. U ko ka reporter tuguni, ko ka bila dɔgɔkun wɛrɛ la. N'Ala sɔnna ma, maa minnu bɛ yen Yirimajɔ, mɔgɔ tɔɲɔnnenw na ni ma suguw bolo, ka ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ, nin ye occasion ye u bɛɛ ka wuli k'o kunda tribunal kan. Yasa ni maa ninnu bɛ se ka don kaso la cogo min, ninnu ni kɛnɛmana man kan bilen. N'a y'a sɔrɔ sariya de ko maaw ka ninnu to yen, u ka ji bɔ maaw ɲɛna don o don, u ka kɔlɔbɛ wariw la. O kuma wajibi dɔ bi jamanadenw ka wuli k'u jɔ ka ɲɛsin ninnu bɛ se ka don kaso la cogo min, kunu seereya min sɔrɔla, k'a fɔ ko ni maa kelenw olu b'u dɔn, wa hali kunu ko kiiri tun bɛ a dɔw kun, o tun bɛ kiiri la tribunal wɛrɛ la kunungo, ni maa kelen ninnu. Anw bolo k'a fɔ sariya bɛ yen ka jamanadenw de latanga, nka n'a y'a sɔrɔ sariya bɛ se ka sigi ka ninnu lajɛ cogo min, u tɛ kaso la, u bɛ musala. Tribunal yɛrɛ ko olu b'u dɔn u ka baara don, commissariat ko u b'u dɔn u ka baara don, nka o n'a ta bɛɛ u tɛ kaso la foyi. Hali bi u bɛ ka continuer mɔgɔw mago sali la. N'a y'a sɔrɔ o ye sariya façon min ye, walima n'a y'a sɔrɔ min don, n'Ala sɔnna ma an bɛna to kɔlɔsili la zein ta kunna inshallah. Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye, farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An balimaw, l'indépendant ye a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔsiw u ye dankariwale dɔ kɔtɔrɔma bɔ, o kɛra min ye Gawo. Kunungo 3h du matin waati ka surunya fajiri la, marifatigi dɔw olu nana moto la ka dankari an ka fanitigi olu ka poste dɔ la, o kɛra ti Gawo masuruna na. An ka jamana sɔrɔsiw ye jaabili kɛ ni mugu ani kisɛ ye. Maa minnu nana be an ka jamana sɔrɔsiw kan, u labanna ka min ye gɔngɔn duru ka taa k'u ka moto an'u ka fɛnw to ye. An ka jamana sɔrɔsi kelen tɛ yen min ni o ye jogida sɔrɔ walima ko o nin tora ko la. Baasi foyi ma kɛ u la dankariwale in kɔnɔna la. L'indépendant ye a yira tuguni k'a fɔ min ye ekɔlisow ye, olu b'a la ka langoloya bi Sikaso mara kɔnɔ, sabu min ye kalandenw bɛ ka u kunda sanubɔyɔrɔw kan. Sikaso ekɔlisow bɛ ka langoloya ka sababu kɛ ekɔlidenw bɛ ka ban kalan ma, ka u kunda damanda ka k'u bɛ taa sanu ɲini na. Musa Kone, directeur de l'académie d'enseignement de Sikaso, ale de ye nin kibaruya lase Mikado FM o sanfɛ. A ko gɛlɛyaba min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ olu ma bi, o dɔ ye nin damanda ko in ye. Denmisɛnw kɔni bɛ ka kalan yɛrɛ bilasa k'u kunda kajolo kan ani ɲɛna ka taa nin sanu ɲini ko kuma na. A ye a jira k'a fɔ kalanyɔrɔ fana kilasiw olu ka dɔgɔ Sikaso mara kɔnɔna la. Min ye lakɔlikaramɔgɔ jɔnjɔnw fana ye, o y'a dama gɛlɛya ye Sikaso o kɔnɔna la. Min ye kalan yɛrɛ minɛnw ye gafe minnu ni haju sen bɛ olu ma,
o fana ye a damako ye nin bɛɛ de ye dalu ye dalu minnu kɛmɛ ka kalan yɛrɛ lagosi kosɛbɛ denmisɛnw yɛrɛ k'u bila kunfɛta la ni cogo la ka kalan bila ka taa damandingɛw da la k'u bɛ taa fɛn ɲini na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant Liye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon Anga mali kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon Anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon Anga mali kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere Ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini Mali ba segere Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere Adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyuma unde nyini Mali ba segere Ni bedina nyini Allah kira kanu ba nyuma unde nyini Mali ba segere Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere Halina danna tumbu tuma kangu musa kele chefari nye Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Maliba anga maliba Maliba anga maliba Hijira ye aun kanu semba ye Maliba anga maliba Hijira ye aun bunya koba ye Maliba anga maliba Anga mali ye kalan jamana ye anga maliba ye hina jamana ye Ubulwa bani min al-imani libani yati soro horonyako Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Bibedina nyini Allah kira kanu ba nyuma unde nyini Mali ba segere Bibedina nyini Qur'ana kalamba nyuma unde nyini Mali ba segere Bibedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere Bibedina nyini Allah kira kanu ba nyuma unde nyini Mali ba segere Bibedina nyini Qur'ana kalamba nyuma unde nyini Mali ba segere Halina danna kalande mamali mori donye kalanke ba nyuma Anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Anga mali kalan jamana ye anga an balimaw politiki kɛnɛ kan far an ka wuli a ɲɛmaaba n'o ye moribo siribe a tun bɛ kita laada do a bolo a bɛ se sigidaw la ka gɛrɛn sigi ani sigida maaw bɛɛ masala jamana kunkanko kibaruyaw kan kita taama gabriel cenu ale tun bɛ u nɔfɛ o taama na u ni kitakaw sigira ka masala kitakaw ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ ka fɔ moribo siribe ye ay to an kan kuloma jɔw la ne tɔgɔ jawoyi kulibali bi wula na min y'a fa gɛrɛn ye moribo n'a ka délégation tun b'a kɔnɔna na yala sigikafɔ kɔfɛ hakilina jumɛn b'i la ka bɛn ni moribo yɛrɛ n'a ka parti tun kan nin waati na bon vraiment nin diyara ne ye
parce que ali ka dan a ye baara mun kɛ nin ye ka mɔgɔw rencontrer de grain en grain ne bɛ se k'a fɔ c'est une première an ma dege nin na an degelen bɛ mun na parti politique ɲɛmɔgɔ mana u bɛ meeting de kɛ mais ale filɛ ka mun kɛ nin ye ka mɔgɔw rencontrer de grain en grain o ye proximité de o fana o ye fɛn mun ni a bɛ k'an na dego la an b'a fo la ka waleɲuman dɔn a nana grain min fana an b'a fɔ o grain ma kita yan nɔ ko fédération bɛɛ b'a la corporation bɛɛ de b'a kɔnɔna la grain kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn jigi tugu an b'a adamadenya kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni ɲɔgɔn ka hɛrɛ tana an b'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'a nana o grain na kita yan kita bɛɛ bɛ grain dɔn grain in existera depuis dans les années 64 fo ka na bila bi la an mɔkɛw y'a ta an faw y'a ta anw yɛrɛ b'o grain kelen na yala ɲininkali minnu kɛra a la ani a ye jaabi minnu di o ye wasa o ye wasa parce que an tun tɛ fɛn dɔw dɔn a donna o ɲɛ la k'o bɛɛ lajɛlen fɔ bon ne yɛrɛ kelen tɛ ne ni nɔfɛmɔgɔ caman ani grainadenw n y'o de fɔ n ko parti politique caman bɛ grain na mais hali minnu yɛrɛ tɛ far la olu yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ vraiment a ye kuma caman fɔ kuma ninnu vraiment a diyara mɔgɔ ye a taara mɔgɔ jimi sira fɛ vraiment an b'a fo la ka waleɲuman dɔn merci beaucoup n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo a dabɔra lajɛ nin dabɔra kun min kan a ɲara dɛ an ye ko caman faamuya an ye question caman posé an ye ko caman fana faamuya Modibo an bɛ foli k'i ni ka jama ye an bɛ foli k'i ka jama ye mais c'est vrai là kana dan nin kelen ma dɛ il faut pas que le contact continue. Si le contact continue, alors, ko caman bɛ ɲa dɛ n'a fɔ k'an b'a bɛɛ sɔrɔ dɛ mais min kɔni ka di n ye ne ka cɛkɔrɔba hakili la a ye hali bi contact a ka continuer adamadenw n'aw farala ɲɔgɔn kan n'aw bɛ masala aw bɛ ɲɔgɔn faamuya ni sigikafɔ tɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛn tɛ yen ni sigikafɔ tɛ yɔrɔ yɔrɔ dilanni tɛ yen donc wulalada ni vraiment a ɲara an b'i fo ka waleɲuman dɔn i ka jama ala y'aw ɲuman na an ba cogo min k'i ta yan yarabi yama ala k'aw ɲuman se bamakɔ aw ka denbayaw la ala k'aw ɲuman se aw ka denbayaw la n bɛna min fara aw kan n denkɛ bɛ yan n'o y'an ka numukɛ ye balo ale bɛna dubabu don parce que su kora an tɛna kuma lacaya a bɛna dubabu don numu don n'ala sɔnna ma n'a ye dubabu kɛ filaw ye a bɛ minɛ. ne tɔgɔ Sulemani Kulubali bɛɛ b'a fɔ n ma Bafi bon n tɛ politique mɔgɔba ye mais n bɛ se ka min fɔ nin na vraiment nin hakilina diyara n ye Modibo ka nali a diyara n ye kosɛbɛ bon ko caman bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɔra olu kalama jamana ko la vraiment n tun tɛ minnu kalama donc an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye halisa ala kɛ Modibo ka laɲini ala ka sabati. Yala e bɛ min dɔn Modibo ko la ni ɲininkali minnu tun b'i bolo a yala mɔgɔ ka ɲininkali sera o ma ani n'a sɔrɔ a sera ma e ye mun faamu yala jaabi ye cogo jumɛn na yala les éléments de réponse o ye la satisfait wa. Bon vraiment question minnu posera kun ani jaabi vraiment ne content n'a bɛɛ la et puis depuis ne bɔra ko kalama ka jamana ko kalama k'an se nin wagati in na k'a ye k'a fɔ vraiment premier ministre ou bien responsable ba kɛ na kita yan k'a i sigi i ni kita k'a kɛ jɛ k'a kuma donc ne siɲɛ fɔlɔ de k'a ye donc ne ni initiative vraiment n'a continuera a bɛ sɔn a kosɛbɛ parce que vraiment wulada in na kɔni mɔgɔ tun bɛ conférence in kɛnɛ kan bɛɛ hakili lafiyara quoi bɛɛ hakili lafiyara an bɛ dugawu min don k'a fara kan vraiment an b'a ɲini Modibo jamana kalifalen don mɔgɔ la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma sinon jamana in bɛ problème kɔnɔ bi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye a ka ca ala fɛ an ka laɲiniw bɛ sabati donc o de tun bɛ ne fɛ ka fara k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ala ka sabati. An balimaw nin tun ye kitakaw ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔ ka fɔ nka min ye Modibo Sidibe yɛrɛ ye dakuruɲɛ damadɔ min fɔ a ye to an ka dɔ lamɛn o la. min ye initiative ye ani e ka question bɛ se ka don ɲɔgɔn na alimentaire la initiative ye mun de tun don kuma caman fɔra ma fɛn bɛɛ fɔra ma an maliyɛnw bɛ ten an b'an ka fɛnw ta k'a fɛn dɔw bɛ ka ta an bɛ ka ta k'a fɛn dɔ ye fɛn dɔ sɛbɛn 2009 initiative a ko ale ɲamɛ na cogoya min na gouvernement maliyɛn hakilina ɲumanba de ta ka ɲɛsin sɛnɛko ma wa ni fɛn bɛ ka fɔ a ma ta ka essayer k'a lagosi k'an b'a siya ko don dɔ jamana tɔw de b'a ta
kɔlɔsi ko ɲɛnama don ka baara kɛ ka san sɔrɔ yanni u bɛ tila an bɛ tila ka boli nɔfɛ a ka kuma maa caman b'a la kɔlɔsi mɛ dɔɔni a ka kuma bɛ kɛ tiɲɛ ye fa dɔ fɛ a kɛnɛ bi initiative ni kun ye mun ye d'abord on a tenu tout le PDS a coûté 10 millions de tonnes de céréales à l'horizon 2012 dont une bonne partie arrive. Premier objectif. Deuxièmement, les menaces pour 2008. C'était l'année de presque 3 à 4 crises. Crise alimentaire qui est la forme. Mon leçon, il est en paix. L'Europe est alimentaire qui est l'euro dollar. Pour d'autres, il y en a. Pour que la 2008 là. 2008 là, crise financière qui est là. Béa il est fort, il est fort. Président nous tombe avec le challenge de Guinée, pas de la crise financière là, alors que la crise économique. Mais nous qui nous avons fait un béca. Février 2008, on fait là, on a peut-être pétrole pour les $40 de baril là. On essaie de Niger nous maintenant, on a fait 180 et quelques barils là. Donc nous Guinée, on a besoin de Guinée. Donc, engagement là, nous avons engrais non qu'à utiliser à Nama parce que son paquet surtout que il y a une journée quand on doit faire ce qu'on fait et après en flanant chimiquement au sang ni qu'à gagner ensuite on va accompagner tout c'est que là où il est ani n'importe mais tout le monde pour que ça n'est qu'à se gagner qu'à la baie nous ne serons pas là que serons pas là que fait une c'est ma soeur. Donc, l'initiative qui est là, la production de riz malina a augmenté tout bas. Parce qu'en 2007-2008, on était à peu près à 2 millions, plutôt à 1 million 100 000 tonnes de riz parti. La première année de l'initiative 2008-2009, on a objectif pour nous. Engrais pour les 22 000 et quelques là, il va pour la 23 000. Encore 10 000 francs pour là. Pour que les 5 Sénégalais qui ont 22 000 bois, avec 12 500 de bois, bien 12 000 francs, ils en ont à 10 000 francs à Dakar. On va faire une subvention. En chimiquement, la Dakar de l'Ouma, on est tout francs là, parce que c'est nous il faut décortiquer les motoculteurs on est pour la nous production pour faire la paix pour faire un tournoi d'adolà pour les laisser féminiser la situation de l'initiative on va caminer et les personnes qui la font la madala ni wakara c'est maintenant dit une tuba à ici c'est le moment il y a fort donc on a fait 1 600 et 4 000 tonnes de paddy de sort où les cartons baissent là premier ministre et le gouvernement encore avec le recours la chico là à l'hiver la cola non il y a que on n'a pas eu la loi de maintenant qu'on a le barraque là ouvert le barraque là ouvert on fait un quoi manitoa yino yeye mati nyaka interview ya Afrika akoko ni wana tundamu na amena kuma yule tani dogo yangu beta Espagne beta yako beta yante ukuti ta osila ubetuka jana kuna tabarake tasoroke ubitala mimi olde kuna nyebuma kana nyamani konta mata fola amatafuila ali utuni risuni en immigration problème. Donc l'initiative, c'était une évaluation de 42 milliards, mais une réalisation de 35 ou 4 milliards à peu près. Je parle de mémoire. Sur ces 35 et 4 milliards, c'est à peu près 22 milliards et quelques que les producteurs eux-mêmes apportent. Les gens, qui t'apprennent dans la langue, Warren Sénéla, on va te voir à la milliards de verres d'eau sans sentiment que l'on s'en est tableau fait. Vous voulez Kawali. Vous Kawali, vous pouvez nous remettre ça. Vous pouvez chiner ça. Vous pouvez pas faire l'avenir. Vous pouvez dîner ça. Vous pouvez équiper ça. Vous pouvez décortiquer ça. Vous pouvez mettre l'homme. À peu près 1 milliard,
gouvernement ni na no ani mi ba Pays-Bas bola Danemark bola Norvège bola o sino mangame ko ko warche na ko warche o sino o sino Sénégal si fana me producteur de riz ka foko initiative ri mai ou bien ko wayo na la kana maraba amano shita parce que les conditions de la vie pratiquement 1 604 000 tonnes de riz par an. Parce que quand on a rencontré les partenaires, on a fouillé maintenant. Autrement, on a Banque mondiale, FMI, Amesou, Yabaketa, on a fouillé, on a fouillé, on a fouillé, agriculture, Chitabi, Afrique, Konana, Banque mondiale, FMI, Bola, Kamini, les années 80. On a fouillé, Kabaka. C'était au mois d'avril, Kabaka. Ah, subvention, c'est qu'à dire agriculture. Dans le groupe, au niveau de la car on a 50% d'augmentation qui est sans que nous avons travaillé à vous. Donc, pour un cas là, nous avons décidé à augment. Si nous avons continué à participer, nous devons faire opérer du ayant demain en bâti, amant demain en bâti. C'est là qu'on a les clés du fonctionnement. Ambalma unintunye murbo sirbe kanya folike mauye krangrela jalaki bamimbe ale kane oye initiative ri kokmai kanya folikola nga angwani mba kanu murbo sirbe ka daile anye anaka seka kuma ni initiative ri koka sabu mauni nyiningaliu olusiwe kroka cha kosobe ale koni mbeka fenchama fo kwa kerari shiti afera fenchama nga ni sera ka soro nyiningali ni barola anga kuma nyonye ni initiative ri kwenga anafusa ya opinion makosabe mauka siga la dunia anyeka ambalma ufemi metalike video do tumbe circuler la réseaux sociaux lu sanve video sur site doka video do abeka kuma kajala klike amadu aya sanogon nu kako ani brewruji ko abeka jala klike ula abina famadu aya kanu baga dodo ukofe anaka nyemo uche gelea abikumula kosobe abi jala klike kanyesi surasi nyemo ma abe dogoyali reta kanyesi ministru Hali jamana tigi yere président Ibrahim Boubacar Keïta chef suprême des armées abe nimbella gosi o video koni doyo ta ko ke selma yalaye ko yanga uya dabo ko mingama uyere debe o shidon a video ingoni mbe ka circuler jamana fama u surasike imbe markala uye maubla kata mine bibi nako abe kasula ambalmo minye surasikein nete jigi surasikeina mogo munu nye ni video filmé a filmé na a teruni a somogo munu nyena ka publier nebe jigi oludila kadamunga Jean de La Fontaine a be ziri dobo oye minye terma fla bagangena do ani gonjigi do tume kungo kono kerateriye bagangena snogole komi atirike gonjigi nyebe dimogo la ale tirike dala ubuko otoro kosobe osnogo bato ale dikuna dimogo abuko genga dese ubela utika bo dala chedun koga dale atirike do a dimi ko jugu dimogo koro a tara farakuru de ta dimogo tone cɛ dala wagati mina ka farakuru jigi dimogo kan ka cɛ kunkolo ko ban pew an balimaw mɔgɔ kanu kama o tɔɔrɔbagaw kɛlɛli kama olu kɛlɛtɔ komi ale ye bagan de a t'a dɔn n'a ye nin jigi dimɔgɔ ninnu ka a bɛna a terikɛ de faga a yɛrɛ bɛ fɛ a bɛ ka min tɔɔrɔlen bɛ ka diga la o de la Jean de La Fontaine ko rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami
mieux vaudrait un sage ennemi. Foyi man jugu ka tɛmɛ i teri hakilidan kunfin kan. Fɛn man jugu k'o bɔ. Hali ka jugu hakilitigi sɔrɔ, o ka fisa o teri sugu ye. An balimaw, sɔrɔsikɛ min kumana, a kumana ni émotion ye, a kumana ni dusu de ye. Komi a ye fɛn fɔ dɔw bɛ kɛlɛ min na, kumakan min b'o dɛmɛ, olu y'o kumakan ta k'a yɛrɛkɛ avec l'objectif de pousser l'armée à la faute. Minnu y'a yɛrɛkɛ, u y'a yɛrɛkɛ ni o intention de. Donc, ni sɔrɔsikɛ in, mɔgɔ minnu ye nin video filmé, a jugu fɔlɔw ye olu de ye. A filmé na minnu ɲɛna, a jugu fɔlɔ ye olu de ye. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ hakilimaw tun don, o tun bɛ parce que souvent psychodrame bɛ yen, ni mɔgɔ dusukun tɔɔrɔ la a b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ, i bɛ cogoya d'a ma a k'a kɔnɔta labɔ, a b'a tigi lafiya. Kɔfɛ i bɛ segin ka na tigi ma, o b'a sɔrɔ a n'a hakili ye ɲɔgɔn ye, dusukunnata défoulé la ka ban. C'est pourquoi psychologues bara, il y a ce qu'on appelle le psychodrame. Ni dɔ kɛmɛ k'e dekun, dɔ kɛmɛ ka fɛn dɔ k'i la baara yɔrɔ de la, e tɛ se k'a jaabi, e ka patron misali la, a kɛmɛ ka i dekun k'i ni siri ka da i kun, misali la, e tɛ se k'a jaabi, mɔnɛ min bɛ ka don e la, e tɛ se ka bɔ. Kuma dɔw la, psychologues bɛ mise en scène créer, ka théâtre lama dɔ organiser, e bɛ sigi k'o suit. Dɔ bɛ kɛ patron ye, dɔ bɛ e ka rôle jouer. Patron bɛ min bɛ ka kɛ e la i ka patron fɛ, o patron in b'o ɲɔgɔnna kɛ dɔ in na. Baarakɛla min bɛ ka e ka rôle jouer, u bɛ patron nɛni, u b'a lagosi, e sigilen ɲɛ bɛ i ta ɲɔgɔnna la, a b'i dusukun lafiya. An balimaw, hakilintan fɛjɛ fɛn man jugu ka bɔ, hakili tɛ maa min na. Ka jamana ko ta k'a di kunfin ni manamana ko dama, fitinin wulili u tɛ fɛn min conséquence dɔn ni rien. Ka jamana ɲagami te gansan manamana ko dama kama, nin bɛɛ ye mun ye politikimɔgɔw ka baara. Sɔrɔsi min kumana nin ye, sɔrɔsi yɛrɛ ka sigi publiquement k'a ka hiérarchie dɔgɔya, o ye kabako kuma ye dɛ, o ye sogon de ye, ne ma diɲɛ jamana ye ko nin baara sugu bɛ sen na. N'a y'a sɔrɔ an kan ka nin ko sugu fana dɛmɛ, il y a de quoi s'inquiéter franchement pour l'avenir de ces pays-là. Jamana ko tɛ bilen dɛ. An balimaw, sɔrɔsi ka sigi publiquement ka ministre dɔgɔya, ka bɔ yen, jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔsi kɛ ka sigi publiquement k'o dɔgɔya publiquement video la. A dama tɛmɛna sa dɛ. Anw bolo mɔgɔ minnu ye ni video in filmé, n'a y'a sɔrɔ u tun b'a dɔn ko cɛ ko dɔ de kɛmɛ k'a tɔɔrɔ, u bɛ se ka video filmé ka to a ka kɔnɔ kuma da bɛɛ fɔ. N'a tilala kuma na a dusukun bɛ lafiya. U bɛ munumunu, a forfait tɛ ka sɔn, a connexion man ɲi fɔlɔ, yanni sɔnni cɛ i bɛ segin ka na a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Nin bɛ tiɲɛni min kɛ a tɛna o ɲɛni kɛ, nin tɛ kokɛta ye. I b'i yɛrɛ de détruire fɔlɔ sani i ka mɔgɔ wɛrɛ détruire. Donc k'o ta ten, k'o publier ten, k'o yɛrɛkɛ, je crois que mɔgɔ si ma sɔrɔsikɛ mago sa, a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw minnu ye nin publier olu de y'a mago sa. I ɲi tɛ se k'i to yen fiyewu i ka don nin fili sugu kɔnɔ, mɔgɔ min b'i fɛ. An balimaw, an ka gendarmew 37 u bɔra guerre kɛyɔrɔ la k'u tun kan ka Mopti mara kɔnɔ, terrorisiw ka attaque cayara, gouvernement ye gendarmew sɔrɔsi jɔnjɔn dɔw former k'olu bila ka taa Mopti mara kɔnɔ lakana sabatili la.
unité min bɛ bila ka taa n'o ye kalo 3 kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa olu nɔ na mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka taa ten ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ bi situation min na ka sababuya k'o ye minnu bɛ yen déjà a fɔra ko non u tɛ se ka segin u ka kalo 3 wɛrɛ kɛ o kuma min fɔra o ma bɛn o gendarmew ma olu n'u ka minɛnw ye poste abandonné ka population to yen ka na ni minɛnw ye k'u kunda Bamakɔ kan k'olu ti kalo 3 kɛ n'a y'a sɔrɔ an kan ka nin waleya sugu fana kɔkɔrɔma don franchement ni jamana in kan ka dɛmɛ cogo min ne kɔni kamana gannen don abandonné poste guerre yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min b'a la sɔrɔsiw b'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ jamana bi guerre la e ye fini ta jamana ye hali n'a y'a sɔrɔ a fɔra i ka san 1 de kɛ ye moi je ne vois pas où est le problème fini ta kun ye mun ye i donkun ye mun ye sɔrɔsiya la anw tun ɲɛna a bɛna fɔ de ko minɛn de t'u bolo ye ko u ka dumuni sɔngɔ tɛ ka d'u ma ou bien ko de tɛ ka d'u ma mais c'est pas ça ɲɛfɔli min dira kalo 3 k'a fɔra u ka o fana kɛ tuguni u ko k'u t'o de kɛ an balimaw n'a y'a sɔrɔ an kan ka nin fana dɛmɛ ko parce que ko i bɛ ka man di dɔw ye fɛn o fɛn mana na kojugu la ko o lafasa i bɛ ka mana bɔ yen don min qu'est-ce qui va se passer les gens pensent que i bɛ ka bɛna to fanga na lui il va partir a bɛ taa waati min mɔgɔ t'o dɔn o de la minnu bɛ kalo kan na tout sauf IBK tout sauf karisa anw bolo ninnu tɛ foyi dɔn fangako la anw bolo fanga bɛ Ala de bolo a b'a di maa ma maa min y'a diya a b'a bɔ maa bolo maa min y'a diya Ala ka kɛ Ala kana kɛ ni Ala y'a kɛ mun kɛra foyi dɔw b'u yɛrɛ fa ten ni fanga b'a dakan na san hakɛ min b'a dakan na a b'o kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ taa u bɛ se ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna maa o maa bɛna sigi 2018 ko min bɛ mɔgɔw ɲinɛ nin kelen-kelenna bɛɛ kɔ mɔgɔ bɛna mɔgɔ min yɛrɛ furadama a ma segin n'a ye ale bɛ kɛ faama ye mɔgɔ ma segin n'a ye k'a bɛ kɛ faama ye 2012 tout près mɔgɔ tun t'a miiri ko IBK bɛ kɛ président ye hali IBK yɛrɛ jigi tun tɛ président ya kan Ala nana ni kow ye mɔgɔ a poyira ka bɔ a balila bɛɛ la ka taa jamana kuma suli ka jamana lagosi don o don ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ko fanga ɲini ko kuma ka tiɲɛni sugu bɛɛ dɛmɛ fanga lankarili kama an balimaw anw bolo président IBK bɛ se ka lagosi yɔrɔ bɛɛ fo armée kɔnɔ baara min kɛra IBK bɛna waati min na le Mali n'avait pas d'armée armée tun t'an bolo bibi na ni y'an ka sɔrɔsiw ye u bɛ mobili min kɔnɔ marifa min b'u bolo fini min b'u la unité kɛrɛnkɛrɛnlen minnu créé la forçatiw unité cynophile minnu créé la gendarmerie kɔnɔ qui peut dire que tu n'es pas fier de ton armée aujourd'hui e bɛ se ka adamaden ka ɲuman ni juguman bɛɛ ta k'a bɛɛ kɛ nɔɔni cogo di i n'a fɔ foyi ma kɛ c'est pas vrai o ye juguya kuma de an balimaw armée kɔnɔ prime de logement k'a bɔ 8,000 na k'a kɛ 20,000 ye c'est IBK qui a fait ça an ka finitigiw ye wari min bi da sara kan ko so k'a bɔ 8,000 na k'a kɛ 20,000 ye prime de logement prime de terrain n'o ye u bɛ wele ko frais de mission ka o yɛlɛ kana bila 10,000 na sɔrɔsi kelen o kelen tout rang confondu IBK sigi ni sisan cɛ logements sociaux 1,000 o réalisation bɛ sen na yanni sɔɔni cɛ o bɛna bila sɔrɔsiw ka bolo kan minnu bɛ ka to fasoko la san 10 sara k'a ta k'a di sɔrɔsi somɔgɔw ma sɔrɔsi minnu sara kɛlɛ la san 10 sara compté
san 10 sara i sara k'i to jala min na jala min b'o ɲɛfɛ o ni sara min ka kan san 10 kɔnɔ ka jate k'a di somɔgɔw ma mɔgɔ minnu blesserilen don n'o ye minnu joginna san 5 sara ka jate k'a di i somɔgɔw ma i bɛ ka de o baara kɛ tout ça pour que ka sɔrɔsi kɛ dusukolo sigi a kana na fɔ ko n jogina jamana ko la nimisara n sara jamana ko la fu ye n ta pourtant fɔlɔ la fu de tun don n'i sara n'i jogina i kungo b'i yɛrɛ bolo a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ fu ye cogo di k'a fɔ ko sɔrɔsi ka wuli ka taa i plaignye nin bɛɛ kɔfɛ condition ko la ka président neni ka ministre lagosi ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw bɛɛ lagosi o kuma u ka objectif ye mun ye c'est pas vrai an balimaw o kɔfɛ minɛn minnu bɛ armée bolo duguma minɛnw sanfɛ minɛnw min bɛ armée bolo bi aw yɛrɛ ka taa a jɔ k'a lajɛ a bɔra télé la a bɔ kumaw fɔra journaux kɔnɔ k'a yira minɛn minnu sɔrɔla marifa minnu bɛ an ka sɔrɔsiw bolo bi bi in na maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ɲɛ kɛra seere ye o la hali n'a y'a sɔrɔ o kuma tɛ fɔ ala ye diɲɛ don o don da i bɛ bɔnɛ de kuma mɛn anw ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ mali danbɛ de don o don a bɛ ka a kantigɛ n'i y'i to kɔ kan ka kumaw mɛn i b'a fɔ ko mali ko banna an tɛ hinɛ jamana in na dɔɔni wa sisan an ka jamana sɔrɔsi kelen o kelen polisi kelen o kelen marifa b'a bolo sɔrɔsi 8 de tun bɛ jɛ marifa kelen na sani i bɛ ka kana 8 militaires une arme an ye sɔrɔsiw yɛrɛ kumakan mɛn o la an balimaw dɔ kɛra armée ye secteur bɛɛ bɛ se k'i plaigner bi bi in na fo sɔrɔsiw dɔ kɛra jamana armée dilanni don o don ko de don i b'i se kɛ i bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na besoin bɛ yen hali bi gɛlɛya min b'an ka jamana kan o gɛlɛya nata bɛɛ a bɛ demande kura de ɲini ka kɛ jamana armée ye minɛnko ni tactique ni formation ko la ala ye don o don ala ye san o san da i b'i ta kɛ i bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na ni mɔgɔ min ye nin bɛɛ ta ka tila ka murutili bolo datuguni ko condition de vie ko kuma après tout ça il y a lieu de se poser des questions o kuma mun de bɛ yen au juste an balimaw il faut pas que an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw u k'u ta u dusu fɛ ko bɛɛ la parce que ni mɔgɔ dusukasibatɔ bɛ kuma kana a ka fili dɔrɔn lajɛ a bɛ ka fɛn min fɔ k'o tɛ bɛn i bɛ ɲɛ jɔ olu dɔw la ka jate minɛ parce que effectivement ni frustration dɔw bɛ yen dɔw ta ye faamubaliya ye dɔw ta ye mɔgɔ de bɛ mɔgɔw senkɔrɔ société civile kɔnɔ cogo min o bɛ armée la o cogo kelen na ka jama dusukun kin k'u sugusuguma k'u bila dusukasi la kow la ko min faamuya ma d'u ma donc n'u y'u ta dɔrɔn acharnement ni désir de vengeance fɛ k'a fɔ k'u bɛ u ɲɛsin ma ka bere ci nin dama kunna pour moi u bɛ fili la u kan ka u ɲɛ jɔ a bɛ ka fɛn minnu dénoncer a kuma bɛɛ tɛ fili kuma ye a kuma bɛɛ tɛ nkalon kuma ye a kuma bɛɛ tɛ nkalon kuma ye a bɛɛ tɛ fili kuma ye ani punition min ka kan n'u y'o yira la parce que une armée c'est la discipline a ye fili minnu ani ko bɛnbali minnu dénoncer il faut que u ka courage sɔrɔ k'u ɲɛ jɔ o dɔw la parce que i y'a mɛn nin kow bɛ kɛ dusukasi dɔw de bɛ yen dɔw kan faamubaliya don wa ko wɛrɛ b'a senkɔrɔ wa a mana kɛ cogo cogo frustration dɔ bɛ yen à mon avis k'u ɲɛsin o frustration régleli ma nafa b'o la ka tɛmɛ u k'u ɲɛsin nin terekeli ma hali n'o ye nin don juru la ka nin farafara cette frustration la ale de y'a ta fɔ sinon caman bɛ yen o sigi mɛ ni nin kuma kelen nin pour moi u k'u ɲɛsin problème ma u ka adamaden yɛrɛ to yen voir le problème n'u ye problème résout hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ mɔgɔw senkɔrɔ k'u sugusuguma argument wɛrɛ tɛna sɔrɔ u bolo
ko bi mɔgɔw don erreur wɛrɛ la. Donc gɛlɛya minnu bɛ yen surtout a ye kuma min fɔ où c'est très dangereux a y'a ko kuma ni bereuruje ko kuma min n'a y'o sugusugu ma a ye fili kumaba fɔ. Jamanatigi yɛrɛ tali ya tɔgɔ ma k'o lagosi a ye filiba kɛ yɔrɔ kɔnɔna la fɛn min tɛ se ka défend cogo si de la. An balimaw Ala ka jamana in kisi a yɛrɛ denw tɔɔrɔ ma hali bi. Jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Bismillahirrahmanirrahim. Anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye. Taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye. An bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour feere walima banque fermena ay n'anw fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'anw fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umra ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umra baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Alimadina la an ka client bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ. An balimaw kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ u ye ɲininkali kɛ honorable Yaya Sangare la député don Adama tɔgɔ la. L'indépendant ko Kalifa Sanogo Sigasokaw ka maire Adama Tondendo ani Dramane Dambele u y'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ ka u kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ Adama tɔgɔ la 2018. Yala o tɛ a yira k'a fɔ majorité présidentielle kɔnɔ bɛnbaliya bɛ yen wa n'o ye parti minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka dɛmɛ. Honorable Yaya Sangare a ye jaabili kɛ a ko ale kan ka fɛn dɔw ɲɛfɔ fɔlɔ nin ye maa dɔw de ka hami ye maa minnu ye nin hami ni ŋaniya siri u ni Adama jɛmakan tɛ u ni Adama ma kumaɲɔgɔnya kɛ a ko kan ni y'u yɛrɛ kungo ye u bolo ka fɔ olu bɛ kɛ candidat ye. Ɲinɛman ka kɛ fɛn min kɔ Dramane wo Kalifa Sanogo yo u ta ye u yɛrɛ ye jamanadenw don u bɛ se k'u kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ nka min ye Adama ye sariyaw Adama sigin bɛ sariyaw de kan kunfɛ baara tɛ Adama kɔnɔna la k'i bɛ wuli ten i yɛrɛ ma k'i ɲɛ ko ka ɲɛsin ko ma i kunfɛ ten sariyaw de bɛ a la wa tɔn de kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka a ɲɛmada tɔn sariyaw de fɛ ani tɔn siginkanw ni bɛn ma kɛ o kan a ye a jira k'a fɔ ni wele ma bila ka candidature bɔ Adama ma si tɛ se ka yamaruya k'a fɔ k'e ka i kanbɔ sabula a yirala k'a fɔ u ka jɛkulu n'o ye comité exécutif ye ko latigɛ yɔrɔ parti kɔnɔ o de kan ka hakilina ta ni maa min kan ka bɔ tɔn tɔgɔ la. Kalifa Sanogo wo ka taa se Dramane Dambele ma wo ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ ko min kunna u ye u kelen kungo ye Adama ka ko tɛ u ni Adama tɛ ɲɔgɔn kalama a hakilina ma bɔ Adama ka ko la u b'u yɛrɛ ka ko la. L'indépendant ye a ɲininka ka kɛɲɛ ni lahala min bɛ senna bi Adama tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ yala maa man ka hami k'a fɔ Adama na ci bɔgɔbɔgɔ Zeyin ta senfɛ ka sababu kɛ tɔndenw yɛrɛ ka fadenya ye wa. Yaya Sangare a ye jaabili kɛ a ko kumaɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn sama-sama bɛ parti bɛɛ kɔnɔ maa minnu bɛ o ɲɔgɔn sama-sama kɛ a yera k'a fɔ u ka laɲiniw a caman na i b'a sɔrɔ laɲini ye kelen ye parti ka se ka fanga sɔrɔ nka o ni a ta bɛɛ ale miirila k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ fɛɛrɛw kan ka bɔ sira minnu fɛ ani kow kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ hakilina ni farafarali bɛ o yɔrɔ de la n'o tɛ laɲini bɛɛ ye tɔn ka se ka san sɔrɔ ale ka faamu na fo ka taa fɔ dalilu wɛrɛ sɔrɔla min bɛna ale ka kuma fɔ ɲɔgɔnya kumaɲɔgɔnyaw olu kan ka to senna parti de kɔnɔ hali bi
o kuma kɛyɔrɔ tɛ arajow ni journaux kɛ kɔnɔna ye ka taa yira k'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ tɔn kɔnɔ ka taa an bɛɛ daw kan ka kule bɔ ko bɛnbaliya bɛ tɔn kɔnɔ ale miirila k'a fɔ nin kumaw fɔrɔ ye parti kɔnɔna de ye hakilinaw ka bɔ ka bɛn tɔn k'i dantigɛ kɔrɔfɔw kan réunion minnu kɛra parti kɔnɔ o réunion senfɛ maa o maa filɛ nin ye kumaw la arajow ni fɛnw na parti tɔgɔ tiɲɛ kumaw la a bɛɛ lajɛlen tun bɛ a réunion kɔnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ o ma dalilu jɔnjɔn di o kumaɲɔgɔnyaw olu kɛnɛ kan u kan ka jɛn ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ dalilu sɛbɛ si tɛ u bolo min bɛ se ka maaw tugu u ka kuntilenna kɔ u ma se ka dalilu si yira sikafɔw olu kɛnɛ kan an bɛ don min na ko bi k'a fɔ de ko kɛlɛ bɛ adama kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen olu kɔni bɛ ka jateminɛ de o kuma fɛɛrɛ jɔnjɔn min kan ka sɔrɔ min ka fisa ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa u ka parti o bɛ se ka jate cogo min ani parti yɛrɛ ka nafa bɛ ko minnu na o bɛ se ka jateminɛ cogo min yaasa Mali ka se ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ l'indépendant ye a ɲininka k'a fɔ Musa Singo Kulubali sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 20 o ye a yira k'a fɔ a bɛna kɛ cɛbɔ ye 2018 kalata la a bɛ sɛbɛn kɔnɔ cogo min Yaya Sangare ka hakilina ye jumɛn ye o la a ye a jira k'a fɔ Musa Singo jamana sɔrɔsi jalatigi de don min kɔni bɛ boli biribiri la a bɛ kule la a yɛrɛma a bɛ i n'a fɔ ni wulu ja tigɛra a bɛ kule ka boli cogo min a kunfɛta la Musa Singo bɛ o cogo de la a b'a fɛ ka profiter lahala dɔw de la jamana kɔnɔ n'o ye jamana bɛ guerre min na ka se k'a yɛrɛ mago dilan ale miiri la k'a fɔ maa min bɛ a faso fɛ maa min ka jamana kanu bɛ a la o kuma min ye a kanu maa ma jagoya a ka don armée kɔnɔ a donna armée kɔnɔ a yɛrɛ ma o maa kelen anw bolo k'a fɔ jamana bɛ guerre la ni waati min na jamana yɛrɛ sɔrɔsi jalatigi dɔ o k'a fɔ ko ale démissionnena k'a bɛ taa politique kɛnɛ kan o kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ ka taa kɛ candidat ye min ye a yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya minnu kofɔ n'ale taara kɛ candidat ye o de bɛna o gɛlɛyaw ɲɛnabɔ sawa olu bɛ u yɛrɛ ɲininka o la nka ale ye général de ye n'o ye sɔrɔsi jalatigi ye ale tun kan ka se ka dɛmɛ kɛ sira min fɛ jango jamana bɛ lahala min kɔnɔ a tun kan ka dɛmɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o ni politiki o tɛ kelen ye o kɔfɛ lahala min b'an ka jamana kɔnɔ cogo min ani an ka jamana ka ɲɛnamaya yɛrɛ bi cogo min a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ka ɲɛnamaya bɛ jamana sɔrɔsiw de bolo kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o ni a ta bɛɛ maa ka boli ka kɛlɛ bila ka boli kɛlɛ ɲɛ ka boli sɔrɔsiya ɲɛ jamana sɔrɔsi jalatigiba ka boli jamana kɔrɔnfɛla kuma boli ɲɛ k'a fɔ ko ale bɛna kɛ panga cun ani kulo ye i b'a fɔ fa wulilen maana tilegan girindire fɛ politiki kɛnɛ kan ko a bɛna don politiki la o bɛ a yira k'a fɔ jamanadenw kan ka u yɛrɛ ɲininka ko caman na ni maa sugu danbe jumɛn bɛ a la a ka hɔrɔnya bi cogo di a yɛrɛ ka maaya ye bi cogo di maa kan k'i yɛrɛ ɲininka o ko la Yaya Sangare ka ɲɛfɔli la ale kɔni fɛ Musa Singo kuma mɔgɔw yɛrɛ man ka u da don hali a kuma na sabu nafa tɛ a kuma yɛrɛ la nin ko b'i n'a fɔ fu fiɲɛ tɛmɛ kan maa man k'i da don hali a kuma na Musa Singo gɛlɛyaw de bɛ a da la a yɛrɛ kunkanko gɛlɛyaw a bɛ ka ɲini ka gɛlɛya minnu ɲɛnabɔ o kɔfɛ a ye coup d'état de kɛ n'o ye fanga dafiri ye o kuma fanga dafiri min ɲɔgɔnna bagayan fanga dafiri ma ye farafina kɔnɔ a sen tun bɛ o baara la o kuma démission min n'a y'o fana kɛ nin ye démission langolo ma tɛmɛ a kan a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ armée si ka histoire la ale miirila k'a fɔ Musa Singo ka a yɛrɛ kofɔ ko a bɛna gɛlɛya ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ walima k'a bɛna démocratie leçon di maa ma jamana in kɔnɔ nin kuma kɔni ye kamanagan ni dusukasi ani nɛni yɛrɛ de ye ka ɲɛsin maaw ma maa yɛrɛ man ka i da don Musa Singo ko kuma na a kan ka jate i n'a fɔ fiɲɛ tɛmɛ kan kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant Alan jamana ye aunga Mali ye Islamɛ jamana ye farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko la sentinelle ani sɛbɛn caman y'a yira k'a fɔ conseil islamique du Mali ɲɛma Imam Mahmoud Diko ko olu fana b'a fɛ k'u cun ka jigi wa ka bɔ IBK ka terrain kɔnɔ ani Isa Kaunjim a ma kɛ cogo cogo sa ɲininkaliw olu bɛ yen
bamu digo kɔni ye a jira k'a fɔ ɲɔrɔn sirifukɛ mana sira min jira 2018 kalatako la olu bɛɛ lajɛlen na tugu o sira kɔ. Isa Kandim fana ka lase bolla o ka journal La Sentinelle ka ɲɛfɔli la. Seko ni dongo kɛnɛ an bɛ a dayɛlɛ ni kɔrɔfɔ kan. Karamɔgɔ Kulubali i bisimila tuguni. Alhamdulillah. N bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ɲɛmajɔ. Ami ya Rabbi. Ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma. Ami ya Rabbi. Ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ami ami ami. An bɛ foli kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Laminɛ. N'an ka da don kuma la. Inshallah an y'a fɔ cogoya min na. Comme an tun bɛ an bɛ denbaya de kɔnɔ. An kumana muso ni a den ni ɲɔgɔn cɛ. Ani muso ka kan ka den bila sira fa ka fanfɛla la denbaya kɔnɔ. O tuma o de bɛ kɛ sababu ye ka den ni fa kala ɲɔgɔn na. Den fana ni ba kalalen fana bɛ to ɲɔgɔn na. An ye min fɔ ba fanfɛla la o ɲɔgɔnna fana de bɛ fa fana fanfɛla la. Den fa a bɛ wajibiya den fa fana kan. Donc a ka den lamɔ ni kodɔn ye ani baara cɛsiri siraw a ka den lamɔ ni o ye. A ka den lamɔ n'o ye a ka den fana dɛmɛ ni a seko fana ye. N'o ye kodɔn taasira ani cɛsiri baara taasira a ka den dɛmɛ ni a seko ye. Den ni dɛmɛ o dɛmɛ ka kan. Ɲang an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ zana la ko ba ye ba bi ko dɔ ju bɛ kogo de la dɛ. N'i ye ba ye ka ba bi dɔ ju bɛ kogo la dɛ. Parce que i den fana de y'i den ye. N'i ye i den bange n'a sera baloku ye n'a sera ko kɛ yɛrɛ ma i jija i ka a kalan kodɔn na ko taabolo la. I jija fana i ka fɛɛrɛ kɛ k'a dɛmɛ walasa a ka adamadenya bɛ se ka sabati cogo min. Ladamu. Makɔrɔw ko maa bɛ tiɲɛ min to i kɔ. Voilà kosɛbɛ. O ye ladamu de. Mais ni an ye denw to ten o yɛrɛ ma ten. Ko fɔ denw ka ɲɛɲini u yɛrɛ ye. Mansa fana k'i sen bɔ e min ye mansa yɛrɛ cɛman e min fana kan ka wuli k'i jɔ i denw ye pour que i ka se ka denw dɛmɛ. E fana ka denw to yen ten i t'u dɛmɛ. I tɛ foyi i tɛ hali kodɔn sira yɛrɛ yira u la k'u ye k'u to ye fili kɔnɔ ten k'u ye k'u to ye tɛ wuli ni fɛnw kana dumuni kɛ dɔrɔn ka segin ten kana ten e yɛrɛ tɛ k'i ye denbayatigi ye ten dɔrɔn so kɔnɔ vraiment dutigiya fana ma dabɔ o kama ka dutigi kɛ dɔrɔn ye dutigi ye ten a banna dutigiya to ye dutigiya ye fo i ka sigi ka denbaya kɔrɔ waati dɔ de la f'i k'i ka denbaya fana de sigi. I b'i ka denmusow ni dencɛw i b'u sigi de ka kuma u fɛ k'u ladi k'u bilasira ka kodɔnw yira u la. Bon o tuma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dusukolo b'a la fɛn dɔ fana na ale b'a fɛ k'o kɛ mais moyen tɛ a ye se t'a ye e min ye fa ye de bɛ wuli k'i jɔ ka o den sugu dɛmɛ o sira kan walasa a fana bɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye cogoya min na. An kana denw ye du kɔnɔ ten dencɛw ni denmuso k'u ye du kɔnɔ ten dɔrɔn k'u ye k'u ten surtout e b'i ta la e ye cɛkɔrɔba e b'i ta sɔrɔ kaban ou bien e bɛ baara la e t'a sɔrɔ kaban k'a to denw dɔgɔyali ni denw jasili la dangaden ninnu aw tɛ ka foyi ye ni ne tɛ aw bɛɛ bɛ sa ne de b'aw bɛɛ balo dangaden ninnu aw tɛ foyi ɲɛ so kɔnɔ fugari ninnu bon e ye mun de dilan u ye. Kana u la gosi ni u baw ye ten dɔrɔn ka bagabaw ma ten dɔrɔn musojuguden ninnu aw tɛ ka foyi aw donna ta aw bɔra ta o fana tɛ dutigi ladabu ɲuman ye quoi. Dutigi e b'i se de kɛ i ka denbaya dɛmɛni na n'u ma se i ye mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ i ka denbaya la n'a ma se ka mɔgɔ ladamu waati ta kɔrɔlen nka a bɛ daminɛ kabini fitinin ko bɔgɔ a kɛnɛ don waati min na o y'a sama waati de ye n'a jara a tɛ sɔn samani ma bilen o ni ko i b'a sama dɔrɔn a bɛ kari de donc denbaya bɛ lamɔ a fitinin ka a dege kodɔn baaraw la ka dege kodɔn siraw la donc a mana se ko kɛ n yɛrɛ ye ma o b'a sɔrɔ e ka hakilina donnen don a kun na e bɛ k'a lamin ni dusukolo minnu ye ani i bɛ k'a dɛmɛ kɔnɔnajɛlenya la mansaya yɛrɛ siratigɛ fɛ den ni mansa min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɛmɛ kɔnɔnajɛlenya yɛrɛ la donc o bɛ kɛ sababu ye i bɛ dusukolo mun d'a ma a fana b'i jija a b'a cɛsiri a bɛ kɛ mɔgɔ ye hali dɔ bɛ yen o bɛ ka tiɲɛ mais a bɛ tila ka dilan mais ni e y'a ye k'a to yen ten ko bandi don dɛ ka a lagosi n'a ba ye musojuguden don dɛ o tɛ solution ye o hali ni musojuguden don e de den don a tɛ fa wɛrɛ t'a la a fa de ye
e de fana de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ko la maa t'a dɔn n'a kɛ bɛ fa yɛrɛ mɔgɔ fana t'o dɔn o fana ye tiɲɛ ye an baw de bɛ tɔɔrɔ dogo don n'o tɛ dɔw fana bɛ kɛ fa ye o ni den tiɲɛna dɔrɔn u b'a fɔ ko ba kɔni mais a dɔw fana bɛ kɛ fa ye hali n'a dɔw tɛ fa ye fana fa nɔ b'a dɔw fana na parce que fa ka dɛmɛbaliya a tɛ den dɛmɛ ka den to a yɛrɛ ma ten ko fɔ den yɛrɛ k'a yɛrɛ kɛ maa ye o ka gɛlɛn o ko n'i ye ba ye ka ba bin dɔ ju de bɛ dɛnɛ na toujours f'i ka tɛ k'i denw de ɲininka bon e bɛ mun de fɛ e bɛ mun de fɛ i b'a fɛ ka mun de kɛ a k'a fɔ ne b'a fɛ ka nin de kɛ e k'i jija sa e k'a dɛmɛ o laban nin i ka sira to a yɛrɛ bolo mais ni e fana mago t'o la ni foro b'i bolo taa n'u ye foro la ni foro tɛ yen école mana bila u pousser ka kɛ baaramisɛnninw u ka lamɔ min ka di min ye e b'o ɲininka dɔrɔn e baara jumɛn de ka di ye o susu i b'a fɛ ka mun de kɛ ni min ko mécanicien de ka di ne a dɛmɛ a ka kɛ mécanicien ni min ko ne b'a fɛ ka kɛ réparateur ou bien soudeur ye a dɛmɛ a ka ko ye ni min ko ne b'a fɛ ka kɛ voilà ni min ko voilà ni min ko jago de fana ka d'a ye i jija a dɛmɛ mais a da kana to e la dɔrɔn i jija i k'a dɛmɛ donc ni e y'a dɛmɛ k'i seko kɛ n'a ma ɲa o bɛ fɔ a fɔ vraiment karisa a fa y'a dɛmɛ a ye nin kɛ a y'a seko kɛ tiɲɛ yɛrɛ la den yɛrɛ de ma ɲa i ka fɛnkɛ t'o la o i m'a ye dɛ ne kɔni bɛna bilasirali min kɛ ni i ye den don école la ni kalan bilala e ka don morikalan na ban i b'a sɔrɔ maa o maa tɛ se k'a den ladamu n'i y'a don morikalan na dɔw b'a fɔ ko bulonkɔnɔkalan ka wala ta ka taa selisɔrɔw ni fɛnw kosɛbɛ irigɛri ni mara min bɛ yen maa o maa tɛmɛna o sira fɛ i b'a danfara dɔ y'a ladamu cogo min tɔw cɛ kosɛbɛ mais n t'a dɔn n'a ko bilama bɛ cogo min parce que bi denmansaw ko gɛlɛya si kana da u den kan gerebuya in ka den don morikalan na o ye ko ɲumanba de ye sabu a b'i cɛsiri a b'i bila cɛsiri sira kan a b'i bila cɛsiri sira kan a bɛ kodɔn d'i ma a bɛ faamu d'i ma a bɛ lamɔko ɲuman fana d'i ma n'anw dun ye saki gulo o y'a sɔrɔ walan tara école bɛ bila dɔrɔn direct morikalan yɔrɔ la an filɛ yɔrɔ min na sisan bon baɲumankɛla dɔw bɛ yen olu fana bɛ ka sira tɔgɔma ni école bilara dɔrɔn u bɛ karamɔgɔ dɔw ta k'u bila u ka maaw kalan denmisɛnninw kana t'u yɛrɛ ma ten u bɛ karamɔgɔw sara u ka mɔgɔw kalan sisan ta in barikaba t'a la parce que karamɔgɔ de bɛna so kɔnɔ ka na mɔgɔw kalan selisɔrɔw ni fɛnw na karamɔgɔ u tɛ karamɔgɔ ka mara kɔnɔ ɲɔnɛ bɛɛ de tun bɛ walan ta a bɛ se heure la coyi kalanyɔrɔ la fo ka taa kalan ban naga ko ni kuntanko kuma caman bɛɛ bi kɛ sew ni e bɛ na selisura min b'e bolo a bɛ taa réciter de ce qui fait que i occupelen don tout le temps kuma dɔw la karamɔgɔ yɛrɛ dɛmɛni baaramisɛnw na ni fɛn caman tout ça nin bɛɛ ye mara dɔ de ye nin bɛɛ ye ka rigueur dɔ de da mɔgɔ kan fo ka ɲa i bɛ lamɔ o gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ lamɔna o gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ i tɛ se ka kɛ fɛn sugu dɔ ye a ka gɛlɛn ne yɛrɛ min filɛ nin ye an ye morikalan de kɛ ne yɛrɛ lamɔna morikalan de la anw bɛ ɲɔ bunde an denmisɛnninma ye an ye ɲɔ bunde nɛgɛ an tigɛ la an tun tɛ geribu nɛgɛnin ta k'a yala dugu kɔnɔ dɛ an n'an karamɔgɔkɛ an tun bɛ taa fo sɛnɛkɛ buguda de la an taa sɛnɛ kɛ yen de an bɛ samiya ban yen samiya mana ban ni sumanw tigɛra ka sumanw gosi ka na so an bɛɛ bɛ jigin dugu kɔnɔ sisan bon an bɛ susuli kɛ ka ɲɔ bunde an bɛ dɔgɔ ɲini ka di karamɔgɔ musow ma bon an bɛ taa kalan dɔgɔ fana ɲini ko n'o bila sufɛ o bɛ kɛ yelen ye an bɛ kalan kɛ o la donc ni i ye ko kɛ ko min tɛ ko bɛn t'a ye i bɛ ladabu mais sisan fana ni banani temi cigarette sisan gulɔ ni drogue et puis masaw de bɛ nin bɛɛ encourager dɛ o man ɲi masaw de bɛ nin bɛɛ encourager ko ɲuman tɛ
mɔgɔ bɛ lamɔ ka san 20 ani 5 sɔrɔ a tɛ se ka 100 sɔrɔ a yɛrɛ ye fo fa k'a d'a ma ba k'a d'a ma. Kosɛbɛ o man ɲi o de man ɲi f'i ka den bila sira kan de yanni k'a dege jɛgɛ dun na i b'a dege jɛgɛ minɛ de la. Mais n'i y'a dege jɛgɛ dun na denmisɛnw samiyɛ waati a bɛ taa bin bɔ ka n'a feere ka warimisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka école ta minɛnw ɲini k'o san dɔw bɛ sabara sire kɛ dɔw bɛ jagomisɛnninw kɛ dɔw bɛ wotoro puseni yɛrɛ ta ka munumunu pour te dire que anw yɛrɛ tɛmɛna nin bɛɛ fɛ bon sisan non fini ɲuman don ni fɛn de bɛ yen a bɛ d'i ma de i b'a fɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la komi i delilen don o de la i bɛna musokɔrɔba ka portefeuille tɛ se ka bila bilen cɛkɔrɔba tɛ se ka ɲinɛ a ka armoire tile kɔ i b'o dayɛlɛ k'i dɔ ta ni coffre fort yɛrɛ yɔrɔ dɔ la i b'i bolo fa i bɛ taa tiɲɛ su kelen mɔgɔ min delil'o la e b'a fɛ o tigi ka mun kosɛbɛ a ka gɛlɛn bon dutigi tun bɛ jɔ jɔyɔrɔ min na fɔlɔ dutigiw fana bɛ ka o jɔyɔrɔ in de bila parce que dutigi bɛ den kalan ni kodɔn sira mun ye faamuya sira fɛ ani cɛsiri baara mun ye bon dutigiw fana de bɛ ka jɛngɛ ka olu ko tan t'an bolo tan t'i bolo mais k'a kɛ e ti hali ka min b'i ka du kɔnɔ hali t'i ka du kunkanko yɛrɛ dɔn i t'a dɔn fɛn min yɛrɛ b'i ka du kɔnɔ ko den kana kasi fɛn kana hali a bɛ école min na kala kana wasi maître kana gɛlɛya sa ma o ka gɛlɛn dɛ i bɛ taa denmansa dɔw ye mankan na école la ko n den ko i b'a bugɔ mun na hakilintanya dan don koyi hakilintanya dan don tiɲɛ yɛrɛ la denfaw kan k'a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la bon ne an balakaw y'u jɔyɔrɔ minnu la olu b'a k'u sago ye dɛ ne kɔni pour que u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la den fana mɔgɔ dutigi i kana don den ni a ba fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que i n'a fɔ dutigi dɔw b'a kɛ cogo min ka den ni a ba fana bila ɲɔgɔn na a muso n'a woloden a den de don donc e man kan sababu ye k'a don a n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ k'a ba tɔgɔ tiɲɛ a ye a k'a yɛrɛ kɔlɔsi a ba la i ba ye muso jugu yɛrɛ i ba man ɲi dɛ donc olu tɛ kuma fɔta ye den ye o fɛn o fɛn bɛ e ni ba den ban dɔw b'o kɛ dɔw bɛ don den n'a a ba ni ɲɔgɔn cɛ ka hali u t'a fɛ hali den ka ba yɛrɛ tɔgɔ fɔ dɔw t'a fɛ hali den ka ba yɛrɛ tɔgɔ fɔ donc o fana man ɲi parce que n'i ye muso ye den kɔnɔ ta kalo 9 k'o kɛ maɲumako la fɔnɔ awa dumunikɛbaliya fo kuma dɔw la a ɲɛji kunkurun yɛrɛ bɛ bɔ kuma dɔw la f'a dusu bɛ tiɲɛ a yɛrɛ ma e yɛrɛ min y'a cɛ ye ni min ma bɔ a la kuma a bɛ komi a k'a da ɲɛ kan a tellement k'a bɛ dimi kɔrɔ a dusu bɛ tiɲɛ o kɔnɔmaya de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ye k'o maɲumako bɛɛ lajɛlen kɛ ka na den bange ka tila k'o bɔ bo ni sugunɛ la ka a lamɔ ni a sin 2 ye o selen état dɔ ma o bɛ to ka jama a ba kunna a t'a ba bonya e min ye dutigi ye ni e de ka kan ka kɛ sababu ye ka den corriger k'a bila k'a ba bonya obligatoire e min kan k'a bilasira ka hakili ɲuman d'a ma ni e yɛrɛ kɛra den yɛrɛ tiɲɛbaga ye k'a n'a ba bila ɲɔgɔn na den ka to k'a ba dɔgɔya o bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna e t'i foyi fɔ den bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ a ba ma den bɛ se k'i ba ka baara ma k'i yɛrɛ bonya ba tɛ se ka fɛn k'a la e min ye fa ye e yɛrɛ ɲɛna i t'a corriger i tɛ mɔgɔ fana bila la k'a corriger o yɔrɔ in ne bɛ jigin musow la kosɛbɛ musow de i bɛ den caman tiɲɛnen musow de ka baara don mais cɛw fana sen b'a la i b'a sɔrɔ muso bɛ den bɛ a fɔ ba ma baw dɔw sen b'a la k'a fɔ ko n tɛ u bɛ yɛlɛ ni yɛlɛla den b'a fɔ ba ma n tɛ walahi u b'o kɛ yɛlɛ ye bon n'i yɛlɛl'o la i bɛ tila ka kasi u bɛ den bila ko kirikaraw ni fɛnw na ko denmisɛnnin ko o tabiya bɛɛ tiɲɛ n ko waati an bɛ se k'a fɔ anw bange kuma man jan dɛ mais ni ko min man di i ba ye hali n'a y'a kan siɲɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i filɛ min na nin ye i b'a bila hali mɔgɔ t'a fɛ yɔrɔnin kelen
u tɛ taa di ma koyi ni ma to yen na min b'a to i b'a to yen wo k'i la u sini paraw don ayi n'i ye ko kolon yɛrɛ kɛ u tɛ kuma i fɛ u b'i nɛgɛ de ko ji soli k'a lajɛ e mana ji soli ka na u tɛ ji minɛ dɛ u b'e tɛgɛ de minɛ mɔgɔw ye denw de kɛ baba commandant ye n'i y'o kɛ a bɛ nisɔngɔ ka dilan ko bɛɛ to den bolo o man ɲi k'a bila sira bɛɛ kan ko denmisɛnnin don denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de k'a dɛmɛ tiɲɛni bɛɛ la ko denmisɛnnin don i bɛ dutigi 2 walima musokɔrɔba 2 de ye ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn gosi la ko dɔ sera n den ma bon o yɛrɛ si tɛ ɲangi n'i ye den bugɔ seli la bi ko k'a ma seli u b'a fɔ ko a sera ko seli ko nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin ko nin sera bugɔli ye ko seli ko sera na wa o y'a fɔ ko ɲuman ye est-ce que y'a faamu a bɛ f'i ye panparan de ko a ti don kaburu kelen kɔnɔ bon n'i ye ka ne dutigi ye nasɔngɔ 200 bila den nana ta k'a farafara ba nana sɔrɔ a ye nasɔngɔ 200 farafara ba y'a ti mɔgɔ b'a fɔ k'a ye mun kɛ an ka nasɔngɔ a y'a farafara ni ɲɔgɔnna kamalenkɔrɔ ko n'o diya la dɛ a ti mais ni ala ko don ko ayi ko a ma so la mais n'a ye 200 biye fara don o don ko a ti ko ni ɲɔgɔnna kama a bɛ kɛ kamalenkɔrɔ ye o don mais ni ala ko don ayi ko k'a ma se ko k'a y'a kɛ dɔɔni sa a ma se sa voilà ala yɛrɛ ye kow kɛ dɔɔni bon basi tɛ ni an ma denw kan ka don da fɛ waati min na n'an man jija k'o fana waati de ɲini waati de bɛ mara waati b'a la dɛ waati ko tɛ manamana ko ye ko ye ni waati y'i dan dɔrɔn a bɛ kɛ baara de y'i bolo parce que den mara i y'a mɛn i b'a dɔn nin tɛ kɛ nin bɛ kɛ nin tɛ fɔ nin bɛ fɔ nin man ɲi nin man kan ka kɛ o y'a ye i lamarala de voilà mais n'i ma lamara dun i tɛna dɔn yɛrɛ juguman ye kuma tɛ ka fɔ i tɛ juguman yɛrɛ dɔn juguman ye i tɛ ɲuman dɔn ɲuman ye wa i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i ka marabaliya de b'i nɔfɛ marabaliya b'i nɔfɛ waati bɛɛ hali o maa marabali ninnu n'a tigilamɔgɔ bɛ fanga la i b'a dɔn a la a bɛ dɔn la a bɛ dɔn a la a ka minisiriya la a bɛ dɔn a la a ka polisiya la a bɛ dɔn a la a ka gendarmerie la a bɛ dɔn a la a ka sɔrɔsiya la a bɛ dɔn a la fan bɛɛ fɛ ka fɔ nin ma mara nin ma lamɔ ka ɲɛ hali ni wajulikɛla don i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin wajulikɛla nin ma lamɔ ka ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ wajuli la o tɛ dɛ lamɔ bɛ dɔn adamaden yɛrɛ kuma cogo de la a fɔ a bɛ kuma na wajuli kɔni tɛ donc a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin ma lamɔ nin lamɔ cogo man ɲi donc adamaden i lamɔ cogo ɲuman bɛ don i ka fɛn bɛɛ de la a bɛ don hali i tɔgɔma cogo i ka lamɔ ko ɲuman bɛ don i baarakɛ bolo ni taabolo bɛɛ lajɛlen mais adamaden yɛrɛ ladamu de ko kosɛbɛ n'o y'i jɛ dɔrɔn wa o ladambaliya bɛ don i ka ko bɛɛ fɛnɛ de la i mana don ko la dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn ko nin kɔni nin ma mara nin ma ladamu du ladamu kalanyɔrɔ ladamu ani bɛ baara bɛ kɛ yɔrɔ min na o ladamu ni ladamu 2 laban bɛɛ bɛ sɛmɛ du ladamu du la kosɛbɛ n'i ma du ladamu sɔrɔ kalanyɔrɔ ladamu i t'o sɔrɔ n'i kɛra polisi ye polisiya ladamu a tɛ k'i la kosɛbɛ o kɔrɔ fɛn in bɛɛ base ye du de i n'a fɔ i y'a fɔ cogo kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ yen ten waati sera masha Allah folikan labanw an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen hali bi ka foli lase danbe a dɛmɛbagaw an b'u fo ka dugawu k'u ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala k'an bɛɛ lajɛlen an kanubaga ɲumanw an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka musokɔrɔba ɲuman yɛrɛ Jana Sakɔ an b'a fo an b'a fo Badara Ali Suware an b'a fo madame Welegem an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka denbaya Welegem kɔni pama do an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ni waati in na Segukaw b'a la ka an lamɛn Abdoulaye Diallo